Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everyone. Well, I'm sorry that I have to give you a recorded version of, recorded method in our meeting for today. Well, I hope you still can study and absorb the material well. Okay. In this meeting, we will discuss about bilingualism and diglossia. So, if in the meeting before, we have discussed the variants that related to a language, yeah, in a region, yeah, or in a higher, in a broader scope, yeah, for in a country, for example. Then we will discuss about still in a region or in a country, but we discuss the phenomenon that involves more than one language. Yeah. Nah, as I recall, last week we have discussed about accent and dialect, and also pidgins and creoles. It happens normally in a scope of a language. So, in accent and dialect, as I explained you before, the main difference of accent dialect is in accent. Yeah, the difference is only in phonological features, while in dialect, yeah, it involves also broader scope of linguistic features, such as in terms of grammatical and also lexicon. Nah, kalau di dalam accent itu yang beda hanya fitur-fitur fonologi saja yang berkaitan dengan suara. Kalau yang dialek ini berkaitan dengan sistemnya, grammatical system, terus kemudian pemilihan katanya, leksikon ya. Nah, and then last week we have also discussed about pidgin and creoles, yeah, which involves the what we call it, the evolution of a language, ya, in a language community. Jadi berkaitan dengan evolusi suatu bahasa, ya, uh, which in terms that in social scope or in social perspective, uh, the impact is that there is a higher and lower kinds of language is used. The most prominent example that I gave you is the use in the language used in Jamaica, which involves English and local language, yeah, which from time to time it happens that there is a quite distinct variant from English, standard English, yeah, which then make distinctive features, yeah, quite contrast with the standard English. But apparently, in the recent times, yeah, nowadays, yeah, uh, it is in fact that the what we call it, the recent generation tend to use standard English because it is considered as a higher kind of language that can be used because it has more it brings more what we call it, some kind of prestige for the one who use it. Why? Because the standard English is usually used by educated people, ya. Jadi kalau dalam kasus Pigeon and Creole kemarin, yang pasti dalam kasus sosial ternyata di Jamaika misalnya itu, ternyata bahasa yang digunakan itu cenderung mengacu ke bahasa Inggris standar, karena akhirnya justru bahasa Inggris standar itulah yang dijadikan sebagai apa namanya, sebagai sebuah standar status sosial dalam penggunaan bahasa. Dari segi penggunaan bahasa, kenapa? Karena bahasa Inggris standar itu justru digunakan oleh orang-orang yang educated kalau di Jamaika. Nah, today we will discuss about multilingualism. Yeah, in many cases, the variety can involve more than one language. Yeah, in many countries, yeah, according to Judge Yule, regional variation is not simply a matter of
two or more dialects in a single language, but it can involve two or more quite distinct and different languages. Jadi kalau di banyak negara itu kasusnya tidak sekedar ada different dialect atau different accent saja ya, tapi bahkan ada penggunaan lebih dari satu bahasa ya, including in our nation, in our country ya, which consists of many nations actually. Our country has many nations from many kinds of tribes ya, ada banyak suku, ada banyak bangsa, which in turns that we have so many regional language ya. Nah, it means that most Indonesian that usually live outside Jakarta ya, mostly use more than one language in their daily life. Jadi umumnya kalau orang Indonesia ya itu hampir pasti di luar Jakarta hampir pasti menggunakan bahasa lebih dari satu ya. It's not different dialect but it's different language. Jadi bukan hanya dialek saja yang berbeda, tapi justru bahasanya yang berbeda. Contoh misalnya kalau orang Jawa ya, Japanese people tend to use two different language yeah in daily life. Japanese language is used yeah, but in formal situations Japanese use formal Indonesian language. Nah, from the perspective of language usage yeah, we can see there is a tendency of a country that use only one language yeah, single language. It's called monolingualism yeah, and then also bilingualism yeah. Bilingualism, it means that it has two language yeah. In very rare cases there is also multilingualism. It means that the language that is used in that country is more than two yeah, but sometimes I think it's quite rare happening in communal basis. Kalau dalam kalau dalam basis individu mungkin iya, tapi kalau komunal atau dalam skop yang lebih besar negara misalnya, I think it's a rare case. Nah, from the perspective of multi or bilingualism yeah, well, actually, it's divided into two tendencies again. Yeah, the first is individual. Yeah, it means that it happens only in individuals. Yeah, it means that it doesn't happen systematically or communally. Ya, tidak terjadi secara komunal, maksudnya tidak terjadi dalam sebuah komunitas atau secara sistematik. Ya, sistematik itu maksudnya terstruktur dalam sebuah negara ya. But sometimes multi or bilingualism happens yeah in a community in a community yeah. It means that it is communal based yeah, or it can also be systematic. Maksudnya bisa sistematik, maksudnya diakui betul-betul oleh sebuah negara, ada aturan ada aturan resminya bahwa dua bahasa atau lebih itu digunakan sama-sama diakui sebagai bahasa resmi ya. For example in Canada ya, in Canada there is two language that is acknowledged as the formal language ya, in the country ya. Kalau di Kanada itu bahasa yang diakui secara resmi itu ada dua ya, ada bahasa Inggris ya, most Canadians use English ya, but they also acknowledge French as a formal language tuh di beberapa wilayah itu yang digunakan adalah French dan itu diakui sebagai bahasa resmi seperti itu. Nah, how about in Indonesia? In Indonesia, even though we have, for example, Japanese people has normally used to language in the daily life and both informal and informal situation ya. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Jawa, for example, but it doesn't mean that
we can consider that ourselves that we have two language in simultaneously, ya, bahwa kita mengakui dua bahasa resmi. Kalau bahasa resminya ya bahasa Indonesia seperti itu. It's only one language, ya. However, in individuals, ya, actually nowadays, yeah, bilingualism or multilingualism is something quite normal because of the aspect of globalization, ya, the use of English, ya. Jadi kadang orang apa namanya, orang zaman sekarang terutama misalnya di Indonesia itu ya pakai bahasa lebih dari satu, ya, bahkan lebih dari dua, itu bukan hal yang aneh seperti itu. Nah, it is not also a result of political dominance, maksudnya bukan karena aspek politik gitu ya. Nah, kalau di beberapa wilayah kan misalnya bahasa yang digunakan itu bahasa apa, bahasa Inggris atau bahasa apa namanya, termasuk yang tadi ya, in Canada for example, ya, I suppose saya kebetulan juga belum pernah ke Kanada ya, but when the systematic acknowledgement of a language, of more than one language happen in a country, means that there may be a political factor, ada faktor politis atau faktor apa namanya, faktor budaya atau faktor yang lain ya. Misalnya karena dulu pernah dijajah Prancis seperti itu, terus kemudian ada banyak orang eksodus dari Prancis di Kanada seperti itu. Akhirnya yang diakui ya dua bahasa Prancis dan bahasa Indonesia, bahasa Inggris seperti itu. Nah, kalau dalam in terms of individual, it can be because he or she has two different has parents from different language community. Misalnya kan sekarang banyak yang orang tuanya bule, istrinya orang Indonesia, atau bapaknya bule, istrinya orang Indonesia, bapaknya orang Australia atau orang Amerika, ibunya orang Indonesia, atau kebalikannya, misalnya bapaknya orang Indonesia, ibunya itu orang asing misalnya, which has different language misalnya. Ya, ketika itu terjadi maka sometimes naturally the kid that grows can speak more than one language. However, even in this type of bilingualism, the tendency is that there will be one dominant language, ya. Jadi pasti ada satu bahasa di antara dua bahasa itu yang lebih dominan, ya. It means that there is a subordinate and superordinate, ya. Peran dari dua bahasa itu ada yang dominan, tidak dominan, yang tinggi dan yang rendah, yang cenderung mendominasi satu dengan yang lain. For example, sometimes because of the parents want to make their children fluent in English, for example, misalnya banyak misalnya orang sekarang yang sejak anak-anak itu sudah sejak dini dibiasakan berbahasa Inggris seperti itu. Kenapa? Maksudnya biar nanti ketika besar dia punya kemampuan untuk berbahasa Inggris seperti itu. Jadi akhirnya dia nanti akan bicara dua bahasa. Orang Indonesia karena dia di sekolah diajarnya pakai bahasa Indonesia, di rumah itu dibiasakan pakai bahasa Inggris, jadinya akan dua bahasa. Tapi it turns out that even in that kind of phenomena, there is one language that will emerge as a dominant language, entah Inggris atau bahasa Indonesia, nanti yang dominan digunakan oleh si pengguna itu untuk menjadi bahasa yang dominan, gitu, yang superordinate, ya. Nah, kemudian how about non-individuals, ya? For example, in a region or in a country, in terms of wider geographical scope, in terms of region or country, there is a term that is known in sociolinguistics as called as diglossia. And what is diglossia? Diglossia is actually special cases. Happens only in special cases. It is a case of a rather special situation, that involves two distinct varieties of language yang mengakui dua bahasa yang berbeda, distinct.
Usually, yeah, when diglossia happens, yeah. Sorry, ini tadi, for example, as I explained you before, in Canada, yeah, uh, the formal language that is acknowledged by the government are English and French, ya. Yang diakui ya bahasa Inggris dengan bahasa Perancis, dua-duanya itu sama-sama diakui sebagai bahasa yang resmi seperti itu. Nah, ini jarang sekali. There is not many there is no many, there isn't many countries have such kind of what we call it as such kind of phenomena. Tidak banyak yang memiliki tidak banyak negara yang memiliki fenomena seperti ini. Nah, uh, in terms of language usage, yeah, even in diglosic country, yeah, there is a variant of high language and low language, ya. Jadi tetap nanti akan muncul bahasa yang secara sosial itu bahasa yang dianggap sebagai bahasa high and bahasa low, ya. Kenapa? Ya, in my opinion, this is natural as I said before, ya. Even though in individuals with multilingualism or bilingualism, yeah, there will be only one emerging language, yeah, that there will be only one language that emerge, yeah, as a dominant language. Jadi ya akan ada bahasa yang dominan, yang superordinate. Nah, in terms of diglossia, ya, the language used is divided into high language, ya, and low language. Maksudnya secara sosial itu bahasanya itu dianggap lebih tinggi daripada yang lain, ya, gitu. Nah, that is the main what we call it main definition of diglossia, ya. For example, if in Canada, although both languages are acknowledged as formal language, ya, but because of the dominance of English, ya, karena ada dominasi bahasa Inggris, ya, akhirnya bahasa Inggris itu yang lebih banyak digunakan dan dianggap sebagai bahasa yang high seperti itu. Nah, maybe later on you can discuss about what in Japanese, ya. Kalau di Japanese kan ada bahasa yang apa namanya bahasa yang berbeda terus kemudian dianggap yang lebih tinggi, ya, kalau zaman dulu misalnya. Nah, and then we move to the what features, ya, may happen in diglossia. Maksudnya ini bukan jenis diglossia, ya. Akan tetapi apa saja yang muncul, ya, dalam kasus diglossia. What makes it what make diglossia happen to make distinctive phenomena, ya, distinctive phenomenon of the emergence of two levels of language. Maksudnya apa yang ciri-ciri yang membuat bahasa apa namanya kasus diglosik ini kemudian menjadi ada varian high, ada varian low seperti itu. Nah, yang pertama adalah function. What's meant by function? Ya, function means that one language may emerge only in certain situation. Misalnya di bahasa yang satunya itu digunakan sebagai bahasa yang berfungsi sebagai bahasa yang misalnya bahasa yang digunakan dalam acara-acara resmi, misalnya kalau pidato misalnya, ya, itu ya hanya bahasa satu yang biasanya digunakan, termasuk bahasa misalnya dalam sermon atau khutbah misalnya, ya, di apa namanya di dalam khutbah atau pidato keagamaan misalnya, itu bahasa yang digunakan itu cenderung bahasa yang tertentu misalnya kalau di Indonesia ya otomatis bahasa Indonesia. Terus kemudian ada prestige, ya, prestige, ya, misalnya although the government doesn't decide which one is more prestigious, tapi masyarakat biasanya menunjukkan bahwa justru memunculkan bahwa ada satu bahasa yang memiliki prestige atau dianggap memiliki yang membawa kebanggaan tersendiri terhadap si pengguna. And then literary heritage, ya, maksudnya
ada juga ciri-ciri dari diglosia itu yang menunjukkan adanya bahasa ya, karena bahasanya itu bahasa heritage ya, bahasa yang diwariskan seperti itu. Acquisition ya tergantung pada penguasaannya, yang mana yang lebih dominan gitu. Kemudian ada standardization. Kalau standardization, it means that it deals with the planning from the government which one is used ya. Misalnya kalau dalam bahasa Indonesia ya ragam bahasa tulis itu yang digunakan sebagai bahasa resmi ya. Kalau yang bahasa lisan itu yang tidak resmi, standard ya, seperti itu. And then stability, ya stability it means that deals with the what we call it the consistency ya, konsistensi dalam penggunaan bahasa tertentu misalnya. Nah, kemudian ada feature grammar ya. Maksudnya grammar itu kemudian mencakup ada bahasa-bahasa yang bahasa high itu grammarnya seperti ini, kemudian bahasa yang low itu grammarnya lebih ini, seperti itu. Memiliki aspek gramatikal yang lebih misalnya lebih rigid ya, lebih kaku kalau misalnya yang bahasa yang cenderung high seperti itu. Kemudian ada lexicon ya. Lexicon deals with choice of words ya. Nah, it doesn't happen in many cases, but for example ya, ada kasus di mana ciri-ciri bahasa itu yang menunjukkan bahasa high dan low. For example, kalau dalam bahasa Indonesia itu kan ada peyoratif ya misalnya. Ya kata-kata yang digunakan itu cenderung sopan dengan tidak sopan seperti itu. Nah, itu adalah ciri atau feature yang juga muncul di dalam diglosi. Yang terakhir ada aspek phonology. It means that it deals with sounds ya, bunyinya. Ya. Bunyi ya berarti nanti it can be in terms of dialect ya, bisa jadi in terms of accent misalnya ya, di aksen tertentu misalnya yang diakui sebagai aksen yang lebih high daripada yang lainnya gitu. Nah, for more detailed explanation you can read from the article that I attach below ya. Nanti silakan dicek di artikel yang sudah saya attach di bawah ini tentang the features about anything about diglosia ya. And then what you have to do ya, saya memang sengaja untuk tidak memasukkan secara rinci pengertiannya itu bagaimana, terus kemudian kenapa diglosia itu bisa muncul dan sebagainya, because I want you to find out in the source ya, what is prominent, most important most important aspect of diglosia in your opinion. Kalau menurut Anda kenapa, apa hal yang membuat diglosia itu bisa muncul. Terus kemudian what factors influence, apa faktor yang mempengaruhi kemunculan ya. Maksudnya bisa jadi secara historis atau secara yang lainnya, apa saja yang mempengaruhi kemunculan diglosia. You may also add for example in Indonesia or in Java ya, this kind of condition may make Indonesia become diglosic misalnya. Misalnya faktor tertentu akhirnya membuat Indonesia nanti bisa jadi itu menjadi diglosia. You may also add that kind of what we call it vision ya in your discussion. Yeah. But please make it your own opinion at least. Yeah, based on the source maksudnya, berdasarkan source-nya. Okay, well I think that's all my explanation. If you need to add or ask anything, please ask in the discussion forum, and don't forget to answer my questions that I have given you before in the chat in the discussion forum. Okay, well, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good evening. Have a nice day.